मैं चांद सी। इस नॉवल को तहरीर किया है मैमूना खुर्शीद अली ने। इरसा घर में दाखिल हुई तो उसका मूड सख्त ऑफ था, जबकि यहाँ ढोलकी रखी जा चुकी थी। साद, मोइज और राबिया की शादी की तैयारी उरूज पर थी। उसके बिगड़े तेवर देखकर नईमा बेगम ने जब्त की सांस खींची। फिर बरहम लहजे में बेटी को देखकर कहने लगी, बहन भाइयों की शादी है, खुदा के वास्ते अपने मूड को दुरुस्त रखना। मैं नहीं चाहती तुम या तुम्हारा मियाँ यहाँ कोई बदमज़गी करे और मेरे मिलने जुलने वालों में मेरा घर जग हंसाई का मरकज बन जाए। क्या मेरा ही मूड आपको बुरा लग रहा है? और जो मैं उस कैद खाने में वक्त गुजार रही हूँ, ख्याल है आपको मेरा जरा सा भी? नईमा बेगम चुप हो गईं। बेटी का शिकवा भी तो जायज था, मगर क्या कहती? हर गुर बेटी को बता चुकी थी। फकत यही दमाद ऐसा था जो काबू में नहीं आ सका था, वरना इससे कबल चारों दमाद ना सिर्फ बीवियों के गुलाम थे बल्कि सास और सालों के भी मती रहते थे। लेकिन ना जाने सालार किस मिट्टी से बना था। इरसा की खूबसूरती अदाओं और शातिर चालों से जेर ही नहीं हो सका था। जब भी इरसा सर उठाती उसे मुंह की खानी पड़ती। नईमा बेगम ने गहरी सांस भरी और बेटी से नर्म लहजे में बोली, देखो अपना मूड दुरुस्त करो। तुम यहाँ शादी एंजॉय करने आई हो और बस। कैसे मूड दुरुस्त करूं? ये देखें। उसने फैंसी बुर्का उठाकर माँ को दिखाया, जो उसने मैके की दहलीज पे कदम रखते ही फौरन उतार कर बैग में रख लिया था, ताकि उसके बहन भाई उसे बुर्के में देखकर मजाक ना उड़ाएं। ये क्या बकवास है? नईमा बेगम ने नागवारी से बुर्के की तरफ देखा। इसे बुर्का कहते हैं। नेक और पाक जादियां इसी को पहनकर घर से निकलती हैं, और जो बुर्का नहीं पहनती वो आवारा होती हैं। इरसा जलकर बता रही थी, ये जरूर तुम्हारी दादी सास और सास की साजिश होगी। उफ, ये जॉइंट सिस्टम भी। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ, अगर सालार अपनी फैमिली के हमरा ना रह रहा होता तो कब का तुम उसे काबू में कर चुकी होती। लेकिन घर वालों की उल्टी सीधी पट्टियों से उसका हर वक्त दिमाग ही उल्टा हुआ रहता है। आपको ही शौक था मुझे रईस घराने में ब्याने का। दौलत देखते हुए इंसानों की फितरत को भी देख लेती। इंतहाई दकियानूसी और जाहिल लोगों में मेरी किस्मत फोड़ दी है आपने। बाकी 4 बेटियां भी तो ब्याह रखी थी आपने, 2 बेटे भी ब्याह हुए थे। फिर मेरी बारी में ही इतना बुरा तजुर्बा क्यों किया? क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं थी? ये कहकर इरसा ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। नईमा बेगम को गहरा रंज हुआ। वो बेटी को चमकारते हुए बोली, मुझे क्या मालूम था वो लोग अंदर से इतने गवार होंगे। तुम्हारे बड़े भाई दिलावर ने किया था ये रिश्ता, उसी की यारी दोस्ती थी उन लोगों में। कहता था इरसा को बड़े घराने में इसलिए ब्याह रहा हूँ कि वो खालदा और जुबैदा की तरह हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगी, बुरे वक्त में भाइयों के भी काम आएगी। बेवकूफ था मेरा बेटा। ऐसे काया लोगों में तुझे चिमटाया जो पैसा धेला तो एक तरफ, किसी को बुखार भी ना दें। अथॉरिटी होगी सालार की तो देगा ना। उससे बड़े तो 2 उसके भाई हैं जिनका बिजनेस पर पूरा होल्ड है। सालार की हैसियत तो बस मुलाजिम की सी है। 2 जोड़े तक भी बनवाकर नहीं दिए उसने। कहता है शादी को अरसा ही कितना हुआ है, दाज बरी के कपड़ों सब नए नकूर पड़े हैं, वो ही पहन लो। तो क्या उसने तुझे खर्च वगैरह भी नहीं दिया? आखिर तू यहाँ बहन भाई की शादी में आई है। इंसान को 100 जरूरतें पड़ती हैं। बहन भाइयों को छोटे मोटे गिफ्ट भी देगा। यूं ही खाली हाथ चली आई है तो क्या करती? डाका मारती? मुंह से मांगने पर माँ और दादी से सलाह मशवरा करने चला गया और फिर मुझे आकर कह दिया जो कुछ भी देना होगा मैं खुद लेकर आऊंगा, तुम्हें कबल अज वक्त ले जाने की जरूरत नहीं। गोया मुझ पर तो एतबार ही नहीं है। ये सब छोड़ो, ये बता ये बुर्का उड़ाने की क्या मुसीबत थी? बैठे बिठाए बुर्के का ख्याल क्यों आ गया उस कमबख्त को? क्या देख लिया था उसने? उफ अल्लाह, मेरा तो सोच सोच कर ही दिल हो रहा है। मेरी फूल सी बच्ची ये तिरपाल कैसे ओढ़ेगी? नईमा बेगम ने दिल फरंगी से बेटी की तरफ देखा।
وہاں سب خواتین برقع ہی لیتی ہیں، فقط میں ہی ماڈرن لڑکی تھی جو برقعے کے بغیر تھی۔ اس لیے اگر مجھے اس گھر میں رہنا ہے تو ان کی روایت کی پاسداری کرنا پڑے گی، اور وہی کچھ کرنا ہوگا جو وہاں کی سب عورتیں کرتی ہیں، برقع لیتی ہیں، غیر محرموں سے باتیں نہیں کرتی، ان سے نہیں ملتی۔ تو غیر محرموں سے کون ملتا ہے، کون باتیں کرتا ہے؟ ہمیں بھی دین کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ برقع نہیں لیتے، لیکن دین دنیا کی ہمیں بھی خبر ہے، لیکن ان کے نزدیک تو ہمیں دین کی خبر ہی نہیں۔ اس لیے میرا قبلہ درست کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھ پر برقعے کی پابندی لگائی گئی ہے۔ سالار کو اول روز سے پسند نہیں تھا کہ میں اپنے بہنوئیوں سے مذاق کروں، ان کے ساتھ کھانا پینا، کزنز کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا، بھائیوں کے دوستوں کا ہمارے گھر میں آنا۔ اسے ہر چیز پر اعتراض تھا، ہے اور رہے گا۔ اس لیے مجھے میرے خدایا، نعیمہ بیگم نے چکرا کر سر تھام لیا۔ بہنوئی تو بھائی ہوتے ہیں، اس سے کیسا پردہ؟ اور تایا چچا زاد بھائی کے ساتھ تو تم پلی بڑی ہو، کتنا آکورڈ لگتا ہے اب ان سے چھپنا۔ کوئی بھی کسی سے پردہ نہیں کرتا، اگر تم ایسا کرو گی تو فیملی میں کتنا مضحکہ خیز لگے گا۔ یہ بات تم نے سمجھائی کیوں نہیں اسے؟ دلاور کمرے میں داخل ہو رہا تھا، یکدم ناقواری سے بولا تو ارسا چیخ اٹھی۔ میرے سجھانے سے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی سمجھ میں وہی کچھ آتا ہے جو اس کی فیملی اسے کہتی ہے، اور اسے یہ بھی اعتراض ہے۔ بھائی جان، آپ لوگوں کے ملنے والے منہ اٹھائے گھر میں چلے آتے ہیں، ڈرائنگ روم تک محدود نہیں رہتے، اس لیے مجھے چاہیے کہ آپ لوگوں کو تنبیہ کروں کہ آپ کے دوست احباب گھر میں داخل نہ ہوں، ورنہ سالار شادی میں شرکت نہیں کرے گا۔ واٹ نان سینس! بھلے سے نہ کرے وہ شرکت، مگر ہمارے معاملات میں دخل اندازی کا اسے کوئی حق نہیں۔ صرف اس کی وجہ سے ہم اپنے دوست احباب کو ناراض نہیں کر سکتے۔ میری سمجھ سے تو باہر ہیں یہ معاملات۔ دلاور چڑچڑے انداز میں گویا ہوا، اور میری سمجھ سے تم باہر ہو دلاور، اتنے ہی دقیانوسی لوگ تھے تو تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں تھا؟ مگر چھپایا بھی کچھ بھی نہیں تھا امی، آپ لوگوں کے سامنے ان کے گھر کا ماحول آئینے کی طرح صاف تھا، آپ خود بھی گئی تھی ان کے یہاں، وہ لوگ بھی یہاں آئے تھے، اگر ایسے مسائل تھے تو آپ خود بھی پرکھ سکتی تھی۔ ساری ذمہ داری فقط مجھ پر ہی تو نہیں تھی، لڑکا شریف تھا اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میں نے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں دیکھا تھا، باقی معاملات پر آپ لوگ بھی نظر ثانی کر سکتے تھے۔ میں کیا دیکھتی؟ میں تو شادی سے قبل 2 بار ان کے یہاں گئی تھی، ایک بار جب میلاد تھا اور ایک بار ان کے ہاں دوسری بہو کا بچہ ہوا تھا، لیکن مجھے تو اس کی ساس اور دادی ساس سادی اور شریف عورتیں ہی لگتی تھیں، اور سچ تو یہ ہے کہ پہلی بار میں نے انسانوں سے زیادہ ڈرائنگ روم کی آرائش، وسعت اور بیش بہا قیمتی اشیاء کو دیکھنے میں ہی وقت لگایا، اور دوسری بار میں اس بات سے متاثر ہوئی کہ ان کی بہو کے بچہ آپریشن سے ہوا تھا اور انہوں نے بڑے اور مہنگے اسپتال میں کیس کرایا تھا۔ اس کے باوجود ان کی پیشانی پر کوئی بل نہیں تھا، بلکہ پوتا ہونے کی خوشی میں گھر میں بہت بڑا جشن منایا جا رہا تھا۔ آپریشن والی زچا کے ہاتھوں میں سونے کی 12 چوڑیاں تھیں اور نندیں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ تبھی میں نے سوچا تھا میری ارسا اس گھر میں آ کر کتنا راج کرے گی۔ شاید اس وقت مجھے ایسا لگا تھا کہ میری ارسا میری سب بیٹیوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگی، لیکن اس کی بدبختی دیکھو، 4 دن بھی اس نے عیش کے نہ گزارے۔ جس دن سے اس نے اس دہلیز پر قدم رکھا تھا، پابندیاں زنجیروں کی طرح اسے جکڑنا شروع ہوئی، اور اب یہ نوبت آ گئی کہ اسے برقع ہی اڑانے پر مصر ہو گئے ہیں وہ لوگ۔ اگر برقع ہی اڑانا تھا تو اس روز اڑاتے جب یہاں سے اسے رخصت کرا کر لے کر گئے تھے، جب تو انہیں اس کی بے پردگی پر اعتراض نہ ہوا، اور اب 6 ماہ کے بعد انہوں نے برقع اڑا دیا۔ آخر چاہتے کیا ہے وہ لوگ؟ دلاور سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا فی الحال ان باتوں کا وقت نہیں ہے، تم خاموشی سے شادی گزارو، میں اس کے بعد محراب سے ہی بات کروں گا کہ وہ اتنی پابندیاں تم پر کیوں لگا رہا ہے۔ تو گویا آپ چاہتے ہیں کہ میں شادی اس باردانے میں اٹینڈ کروں؟ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم یہاں برقع لو؟ جب سسرال جاؤ تو برقع اوڑھ کر چلی جانا، اور بس۔ اور دیکھو آج شام کو فرحان اور اس کی فیملی بھی یہاں آ رہی ہے، اور شاید وہ لوگ شادی کے بعد ہی یہاں سے جائیں گے۔ تم پلیز اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو تمہارے حالات کا پتہ چلے اور وہ میرا تمسخر اڑائیں۔ بہت دل سے ان لوگوں نے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، بہت دل سے ان لوگوں نے تمہارا ہاتھ مانگا تھا،
اور میں نے سالار کے رشتے کے آگے فرحان کے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج تم فرحان کے ساتھ ہوتی تو من پسند زندگی گزار رہی ہوتی۔ ارسا کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ کلیگ تو اسے بھی تھا کہ سالار کی فیملی اور اس کا ماحول اس کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔ یہی اگر فرحان کی فیملی ہوتی تو کتنی خوش اور مطمئن ہوتی۔ خیر، اب یہ باتیں تو فضول ہیں۔ تم یہاں شادی اٹینڈ کرنے آئی ہو، کسی بھی بدمزگی کو دماغ سے نکال کر شادی انجوائے کرو، باقی معاملات میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ دلاور بھائی نے اسے تسلی دی تو اس کے دل کو کچھ تقویت ہوئی، ورنہ جب سے وہ سسرال سے چلی تھی تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا، لیکن یہاں آ کر اس نے کھلی فضا میں گویا سانس لی تھی۔ پھر فرحان کی آمد نے اس کے اندر سرشاری پیدا کر دی تھی۔ وہ ہرگز بھی فرحان کے سامنے پس مردہ نہیں ہوگی، نہیں تو وہ بہت اترائے گا اور اس سے پھر یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا۔ کیا بنتا ہے ایسی دولت کا جب دل ہی بڑا نہ ہو۔ رابعہ کے منگیتر نے دیکھو کتنا خوبصورت اور مہنگا موبائل خریدا ہے اس کے لیے۔ ارسا کو تو سلامی میں بھی اتنا مہنگا گفٹ نہیں ملا تھا جیسا کہ رابعہ کو شاہد بھیج رہا ہے۔ ارسا نے دل ہی دل میں اس بات کی تائید کی اور موبائل رابعہ کو واپس پکڑا دیا۔ لگتا ہے بہت پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس، وہ بس اسی طرح سرا سکتی تھی۔ رابعہ جو مایوں کے جوڑے میں سرسوں کا کھیت لگ رہی تھی، کھلکھلا کر ہنس دی۔ سالار بھائی سے بڑی آسامی تو نہیں ہے وہ لوگ، ہاں یہ اور بات ہے کہ دل کے دھنی ہیں۔ رابعہ کے چہرے پر اتراہٹ چہک رہی تھی۔ اس سے قبل کہ ارسا اپنے بارے میں غصے کا اظہار کرتی، ساجدہ بیزاری سے بولی، اس بات کو تو چھوڑو، یہ بتاؤ تم رابعہ کو شادی پر کیا گفٹ دے رہی ہو؟ پہلے تو وہ چپ رہی، پھر ان کے اصرار پر کہنے لگی، مجھے سالار نے کچھ بھی لا کر نہیں دیا۔ میں چاہتی تھی اپنی چھوٹی بہن کو 1 تولے کا ہی صحیح سونے کا نیکلس سیٹ دوں گی، لیکن سالار نے میری خواہش سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ نہ ہاں کہا نہ پھر دوسرے روز ماں اور دادی سے مشورہ کر کے مجھے ٹال دیا کہ جو کچھ بھی دینا ہوگا میں لے آؤں گا۔ اسے تو ٹالنا ہی کہتے ہیں نا، اگر اسے دینا ہوتا تو مجھے لا کر دے دیتا، اس لیے میں رابعہ کے لیے کچھ بھی نہیں لا سکی۔ اس کی بڑی بہنیں تعصب و حقارت کا اظہار کر رہی تھیں، لیکن آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ میں رابعہ کو کچھ بھی نہیں دوں گی۔ یہ میری انگوٹھی رابعہ کو بہت پسند تھی، میں یہ پہن کر آئی تھی، بس رابعہ کو یہی دے دوں گی، مگر یہ تو تمہاری بری کے سیٹ کی ہے اور اس میں بہت قیمتی زرکون لگا ہوا ہے، تمہارے سسرال والے تو تمہیں جان سے مار دیں گے، یہ حرکت غلطی سے بھی مت کرنا۔ ساجدہ نے اس پر گہرا طنز کیا تھا، وہ دل ہی دل میں کلس کر رہ گئی۔ یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے کیا اور کیسے کرنا ہے، آپ سب بتائیں کہ آپ لوگ کیا کیا دے رہی ہیں۔ بھائی یہ تو سرپرائز ہے، ہم پہلے سے کیوں بتائیں؟ ماجدہ اور ساجدہ نے تجسس کو ہوا دی تو خالدہ آپا کہنے لگیں، کیا ہمیں ارسا سے ہی پردہ رکھنا ہے؟ باقی سب کو معلوم ہی ہے، حتیٰ کہ رابعہ کو بھی، تو پھر ارسا کو بتانے میں کیا حرج ہے؟ بھائی میں نے تو رابعہ کی پسند کا 1 سوٹ اور اس کی پسند کی 2 بیڈ شیٹ لی ہیں۔ یہ کہہ کر خالدہ آپا رو پڑیں۔ تم سب کو تو معلوم ہی ہے میرے حالات، چھوٹا سا تحفہ ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں خالدہ آپا، آپ دل کی کتنی امیر ہیں یہ تو ہمیں ہی پتا ہے۔ رابعہ نے فوراً بڑی بہن کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ یقین جانے آپ کا تحفہ میرے لیے سب سے قیمتی ہوگا، اور دیکھو ارسا آپا نے جو سوٹ اور بیڈ شیٹ لی ہے وہ یہی میرے پاس رکھی ہیں، ذرا دیکھ کر بتاؤ کیا کمی ہے خالدہ آپا کے خلوص میں۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ نے اپنی وارڈروب کھولی، سوٹ اور بیڈ شیٹ ارسا کے سامنے ڈال دیں۔ بلو ویلویٹ کے سوٹ پر ملٹی بیڈز کا بہت خوبصورت اور نفیس کام ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ سوٹ ارسا کے دل میں اتر گیا۔ بیڈ شیٹ بھی قیمتی تھیں۔ وہ خالدہ آپا کی دریا دلی پر دل ہی دل میں نادم ہو گئی۔ خالدہ آپا نے اس کی شادی پہ بھی تو اسی طرح کا اچھا تحفہ دیا تھا۔ بہت پیارا ہے خالدہ آپا، اسے آپ نے پیک کیوں نہیں کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دلاور بھائی نے کہا ہے کہ سب کے تحفے جہیز میں سجائے جائیں گے، جس طرح تمہاری شادی میں سجائے گئے تھے، تو پھر پیکنگ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب نے تحفے یہیں لا کر رکھے ہیں، پرسوں جہیز اٹھے گا، جہیز میں رکھ دیں گے، لیکن ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے تحفے ہیں۔ برادری والے عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں کہ تحفے طوائف سے داج اکٹھا کیا ہے، اس لیے بس خاموشی سے جہیز میں سجا دیں گے۔
चीजें राबिया की हैं, उसी के पास पहुंचेंगी। और जुबैदा आपा ने क्या लिया? इरशा दूसरे नंबर वाली बहन की तरफ देखकर पूछने लगी, जिसके हालात भी खालदा की तरह ही थे। मैंने राबिया के लिए किचन सेट लिया है, दिखाओ ना माजिदा। अब क्या राबिया ही सारे तोहफे दिखाएगी? बड़ी बहन के कहने पर माजिदा उठी और जूसर ब्लेंडर मशीन जो 7 पीसेज में थी इरसा को दिखाने लगी। ये साजिदा ने दिया है। ये क्या है? उसने एक साइड पर रखे बड़े से डब्बे पर कपड़ा हटाया। 24 इंच का जापानी टीवी और जो मैं दे रही हूँ वो भी तो देख लो, वॉशिंग मशीन विद ड्रायर। माजिदा ने इतरा कर एक और डब्बे पर से कपड़ा हटाया और अपनी अशिया की पब्लिसिटी करने लगी। अजहर कह रहे थे कि राबिया उनकी सबसे छोटी और लाडली साली है, वो राबिया को अलहदा से भी तोहफा देंगे। इरसा बुरी तरह नफसियाती दबाव में आ गई। माजिदा की आदत थी, वो अपने मियाँ की तारीफ बरवक्त करती थी। साद और मुइज को हम लोग 5-5 हजार के हार डालेंगे और इतनी ही मालियत के हार हमारे मियाँ डालेंगे। अब तुम बताओ, क्या तुम और सालार साद और मुइज की शादी पर उन्हें हार भी नहीं पहनाओगे? माजिदा ने एक बार फिर तंज किया तो इरसा फौरन संभल गई और बात बदलकर बोली, ये तो बहुत ज्यादा है, खालदा आपा के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप लोगों को सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। बस बस रहने दो, खालदा आपा और जुबैदा आपा का नाम लेकर अपना दिफा ना करो। अव्वल बात तो ये है कि साद और मुइज हमारे छोटे भाई हैं। यारी दोस्ती में लोग इतने महंगे न्योते डाल आते हैं, ये तो फिर बहन भाइयों की बात है। और फिर हार कौन सा अम्मी ने रखने हैं, हम लोगों को वापस ही मिलेंगे। ये तो सिर्फ दुनिया के दिखावे के लिए डाले जाते हैं, उन्होंने बेटियों का माल थोड़ी ही रखना है। फिर तगड़ी सी सहरा बंदाई भी तो लेनी है। अगर 1500 वाले हार डालेंगे तो दिलावर भाई पर रोब नहीं पड़ेगा, इसलिए ये मशवरा मेरा ही था। बड़े हार डालकर मोटी रकम हथियानी है। बड़ी चालाक है माजिदा बाजी आप तो। इरसा की हंसी पहली बार उनकी हंसी में शामिल हुई थी। अच्छा, अब जल्दी जल्दी इसके तामझाम को समेटो। अम्मी ने क्या ताकीद की थी? घर में मेहमान रुकेंगे, कबल अज वक्त किसी को किसी बात का पता ना चले। वो उठकर माजिदा के साथ सामान वापस ढकने लगी। और राबिया का मियाँ आएगा, उसे सलामी में क्या देना होगा? इरसा को फौरन ख्याल आया तो पूछ बैठी, हाँ ये तो हम लोग भूल ही गए। माजिदा ने माथे पर हाथ मारा। हस्बे मामूल इरसा ने तंजिया कहा, किसी एक ने भी सालार को सलामी में कुछ नहीं दिया था। आज तक उसकी अम्मी और दादी यही गिनवाती रहती हैं। ऐलो सुन लो फकीरों की। अव्वल तो उन लोगों को रुखसती की जल्दी पड़ी हुई थी। बारिश जो हो गई थी, यकदम से हॉल में भगदड़ मच गई थी। इतनी अफरा तफरी थी कि ढंग से रस्में भी नहीं हो सकी थी। ऐसे में फिर बंदा भूल ही जाता है। ऐसी बात ही नहीं है माजिदा बाजी, दूध पिलाई की रस्म तो आप लोगों ने की थी और 20,000 लिए थे। मैं सालार के करीब ही तो बैठी थी। इरसा ने याद दिलाया तो माजिदा चिमक कर बोली, वो तो तुम्हारी भांजियों भतीजियों की कारस्तानी थी और फकत राबिया थी। हम लोगों को तो खाना जाया होने की फिक्र पड़ रही थी। हम लोग तो स्टेज पर पहुंच ही नहीं सके थे। बिलफर्ज मैं उस वक्त स्टेज पर पहुंच जाती ना तो पूरे 1 लाख रुपए लेती सालार साहब से। माजिदा ने तफाखुर से कहा और फिर खुद ही अपने हाथ पर ताली बजाकर बोली, वो कंजूस महाकंजूस 20,000 रुपए गया तो बड़ी बात है। इरसा का मुंह उतर गया। जुबैदा ने नोट कर लिया तो उसे अपने करीब बिठा लिया। फिर कहने लगी, तुम सालार को फोन पर बता देना कि हम सब इतने वाले हार डालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त पर शर्मिंदगी महसूस करे। हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। हो सकता है सालार के घर में सालों या सालियों को लेने देने का रिवाज ना हो, फिर भी तुम अपनी इज्जत के लिए उससे कह देना। मैं हरगिज नहीं कहूंगी। वो उखड़ गई। और अच्छा ही होगा कि पूरी बरादरी के बीच में उसकी बेइज्जती होगी। जो लोग सिर्फ अपने ही तौर तरीकों को अच्छा समझते हैं, उनकी अना को सबके बीच में मलियामेट होना ही चाहिए। उसने उखड़े हुए अंदाज में कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मुझे मालूम है आज मेहंदी का फंक्शन है तुम्हारे यहाँ। तुम्हारा भाई कार्ड दे गया था। पहली बात तो ये कि मेरे घर से कोई तुम्हारे यहाँ इस फंक्शन में शरीक होने नहीं आएगा, फकत मैं आऊंगा। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से जिस कदर बेहूदगी तुम लोगों के यहाँ होती है। मिक्स गैदरिंग, नाच गाने, जरा भी लिहाज तमीज नहीं रहती।
तुम लोगों को, रिश्तों की महरम गैर महरम की। बस मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को कंट्रोल में रखना। तुम्हारा सारा घर चाहे जैसी बेगैरती करे, तुमसे मैं किसी भी तौर किसी भी बेहूदगी का मुतामिल नहीं हो सकता। सुन रही हो ना तुम मेरी बात? मुझे यही बताने के लिए फोन किया था या कोई और बकवास भी करनी है तुमने? इर्सा सख्त चिड़चिड़े से अंदाज में बोली तो सालार बुरी तरह तप गया। मैके जाने के बाद उसकी बातचीत का अंदाज ही बदल जाता था। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तुम नजरअंदाज नहीं कर सकती। देख लिया है मैंने तुम लोगों के यहाँ डेट फिक्सिंग पे ड्रामा। सालियां बहनोइयों की बाहों में बाहें डालकर नाच रही थीं और तुम्हारी भाभियां तुम्हारे भाइयों के दोस्तों के साथ रक्स और सुरूर की महफिलें लूट रही थीं। ओ शट अप, इर्सा गुस्से से चिल्लाई। चिल्लाओ मत, सालार गुस्से से गुर्राया। मैं भी चिल्ला सकता हूँ, पर क्यों चिल्लाऊं? क्या चिल्लाने से सच्चाई छुप जाती है? तुम्हारे चाचा की बेटी किस तरह चहक रही थी मेरे साथ, नाचना चाहती थी मेरे साथ, और जब मैं उस महफिल से बचकर निकलने लगा तो तुम्हारे कजन्स मुझे हुल्लड़बाजी से शर्मिंदा करने लगे। कान खोलकर सुन लो इर्सा, मेरा एक कल्चर है, एक वकार है। डोम मिरासियों की तरह मैं तुम्हारे घर की औरतों के साथ नाच नहीं सकता था, इसलिए वहां से निकल आया था, जिसका तुम लोगों ने सख्त एक्शन लिया और तुम्हारी माँ ने और भाइयों ने मेरी क्लास लगाई। बिलाखिर जज होकर मैं घर आ गया, लेकिन तुम अपने घर वालों को मेरे माहौल और मेरी शख्सियत से मुतमईन ना कर सकी, उल्टा मुझ ही से बदगुमान रही। और तुमने मेरे घर में भी आकर मेरा तमाशा लगवा दिया कि मैं खाना खाए बगैर बीच फंक्शन में से उठकर चला आया था। क्या बताता उन्हें कि वहां कैसा घटिया खाता खुला हुआ था। जिज कर दिया था तुमने मुझे। बिलाखिर मुझे उन्हें बताना पड़ा और तब उन लोगों ने पर्दे की पाबंदी आयद कर दी, जिस पर जरूर तुमने अपने मैके में जाकर रोना रोया होगा। बस मैंने यही बताने के लिए फोन किया था कि तुम्हें पर्दे का लिहाज रखना होगा। कोई शरई हुदूद नहीं फलांगोगी तुम। अगर मैंने तुम्हारी कोई ऐसी वैसी बात देखी तो तुम्हें हमेशा के लिए मैके से दूर हटना पड़ेगा। ये कहकर सालार ने फोन बंद कर दिया और इर्सा के होश उड़ गए। बहुत देर तक वो सर पकड़कर बैठी रही। जानती थी वो इतना ही खुदसर और हठधर्म है, वो ऐसा कर गया तो वो जीते जी मर जाएगी। मगर ये भी कैसे मुमकिन था कि वो इन हंगामों से दूर रहे? क्या वो एक कमरे में बंद होकर रह जाए? अपने बहन भाइयों की शादी को वो इस तरह अटेंड करेगी? उसने कभी सोचा भी नहीं था। सब कजन्स में से सबसे अच्छा डांस उसे ही आता था, सबसे अच्छी ढोलकी भी उसे ही बजाना आती थी, और जब वो गाने बैठती तो दूसरे फरीक के छक्के छुड़ा देती। खानदान भर में वो शादी ब्याह के फंक्शन में बेहद मकबूल और हर दिल अजीज जिंदा दिल लड़की जानी जाती थी। वो तो दूर दराज के रिश्तेदारों में शादी ब्याह में रंग लगा लेती थी। अपने बहन भाइयों की शादियों में उसने सोचा भी ना था कि उसे पाबंदियां झेलना पड़ेंगी। कितनी बदरंग और बेरौनक हो गई थी जिंदगी। इस तरह जीने का तो उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो तो आजाद फिजाओं में पली बढ़ी थी, हर किस्म की पाबंदियों से आजाद। कभी अम्मी ने किसी बात पर नहीं टोका था। दिलावर भाई ने उसे और राबिया को तो बहुत ही लाडो नम से पाला था, उसका हर हर नाज उठाया था, और फिर आखिर में क्या किया? उड़ान देकर पर काट दी गए। हाउ, किसी ने इस कदर जोर से कहा था कि वो डर कर उछल पड़ी। सामने ही फरहान रेड टी शर्ट और गिरे पैंट में मलबूस इस्तदा था। तुम? उसने अपनी बेतरतीब होती सांसों को संभाला। क्यों? यकीन नहीं आ रहा आंखों पर? वो शोखी से गोया हुआ। इसमें यकीन न आने वाली कौन सी बात है? वो कदरे नाराजी से बोली। तो फिर मिलाओ हाथ। उसने बेसाख्तगी से हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो वो यखलख्त उन लम्हों में गुम हो गई जो उन दोनों ने हंसते खेलते एक साथ गुजारे थे। उस गुजरे वक्त में कितने लम्हे ऐसे थे जो उन दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब लाए थे। वो बसंत की एक शाम थी। वो जोश से चिल्ला रही थी, डोर को ढील दो फरहान, मैं कहती हूँ डोर को ढील दो, वरना हमारी पतंग कट जाएगी। पेचा बड़े कांटे हैं। तुम बेफिक्र रहो, नहीं कटेगी, मैं ढील दे रहा हूँ। आउच! उसने एकदम डोर खींची और वो काटा की आवाजें फिजा में गूंजने लगी। ये तुमने क्या किया? गुड्डी कटवा दी? फरहान चरखी फेंक कर उसकी तरफ बढ़ा। मेरी उंगली कट गई है। उसकी आंखों में तकलीफ की वजह से नमी आ गई। फरहान ने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया। बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने?
اس کا مطلب ہے تمہیں ابھی پتنگ اڑانی نہیں آئی. چلو نیچے چلو, میں تمہاری پٹی کرتا ہوں. فرحان بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتر آیا اور وہ حیران پریشان ہوتی اس کے ساتھ تقریباً کھچی چلی آئی. معمولی سی چوٹ پر فرحان کس قدر بے چین ہو گیا تھا. پھر وہ اسے اسپرٹ لگا کر پٹی باندھنے لگا. تمہیں پتا ہے تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں, خوامخواہ اب انگلی پہ نشان آ جائے گا. ہاتھ چھوڑو میرا, سب لوگ ادھر ہی ہیں. اچانک کوئی آ گیا تو میں کہہ دوں گا میں تمہارے ہاتھ پہ پٹی باندھ رہا تھا. ہم کوئی چوری تھوڑی کر رہے ہیں جو تم اتنا گھبرا رہی ہو. اچھا میں چلتی ہوں. وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے لگی. کہاں؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا. جہاں سب ہیں. تم مجھ سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ بالکل اس کے سامنے دروازے میں جگہ روک کر کھڑا ہو گیا. میں کوئی گھبرا وبرا نہیں رہی ہوں. اور بات سنو, تم کوئی بہت بڑے ہیرو نہیں ہو جس سے میں پزل ہو جاؤں گی. میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آئی ہوں, صرف تم سے ملنے نہیں آئی تھی جو تمہارے ساتھ چپک کر ہی بیٹھ جاؤں گی. ہٹو سامنے سے. فرحان نے اس کے جملے کا گہرا لطف لیا. ایک دن دیکھنا تم صرف مجھ سے ملنے آؤ گی اور مجھ سے چپک کر بیٹھو گی. وہ وقت دور نہیں میڈم. وہ اسے دھکیلتے ہوئے باہر نکل گئی اور فرحان ہنستے ہوئے اسے چیلنج کر رہا تھا. اے کہاں ہو تم؟ فرحان نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ ماضی سے نکل آئی اور کھسیانی سی ہو گئی. فرحان نے اب بھی ہاتھ اس کی طرف بڑھا رکھا تھا. اس نے جھجکتے ہوئے فرحان کے ہاتھ کی طرف دیکھا. کتنی دیر تک اس کے ہاتھ فرحان کے ہاتھوں میں رہتے تھے اور اب اچانک کیسی جھجک مانے آ گئی تھی. صرف اور صرف سالار کا خوف. ابھی کچھ دیر قبل وہ فون پر کیا کہہ رہا تھا؟ اگر تم نے کسی شرعی حدود کو پھلانگنے کی کوشش کی تو اس کی تمہیں بڑی سزا اٹھانی پڑے گی. کم آن یار. فرحان نے جھنجلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی ملایا. قسم سے لگ نہیں رہا تم وہی عرصہ ہو جس کے کہہ کے آسمان کو چھوتے تھے. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں گمسم ہو گئی ہو؟ کیا شوہر اچھا نہیں ملا؟ تم سے کس نے کہا؟ وہ یکدم چیخ کر بولی. لگتا تو ایسا ہی ہے. ذرا حلیہ دیکھو اپنا. کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ ٹھیک تو ہوں. کہاں سے ٹھیک ہو؟ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے؟ کہاں گیا تمہارا وہ سارا فیشن اور چلبلا پن جو تمہیں ایک پل بھی نچلا بیٹھنے نہیں دیتا تھا؟ وہ براہ راست اس کی ذات پہ اٹیک کرنے لگا تو اسے گھبراہٹ نے آن گھیرا. وہ فوراً موضوع بدلتے ہوئے بولی. اچھا یہ بتاؤ, تمہاری تو شادی ہو رہی تھی, ہوتے ہوتے کیوں رک گئی؟ حق ہاں, یہ ایک دکھ بھری داستان ہے. ویسے سچ پوچھو نا یار, وہ لڑکی میرے قابل نہیں تھی. وہ یکدم سنجیدہ ہوا تو عرصہ کی ہنسی چھوٹ گئی. جبکہ میری انفارمیشن میں تو یہ آیا کہ تم نے اس سے لمبا چوڑا عشق کر لیا تھا. پھر کیا تمہارا من بھر گیا تھا اس سے؟ سچ پوچھو نا تو ایسا ہی تھا. یکدم اچاٹ ہو گیا تھا میں اس سے اور عین وقت پر شادی سے انکار کر دیا میں نے. اور اس لڑکی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ عرصہ کو افسوس ہوا. محترمہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہیں پر میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہ بے پرواہی سے بولا. بہت بدتمیز ہو فرحان تم. وہ یکدم پرانے انداز میں آ گئی. کیوں؟ میں نے کیا کہا ہے؟ تم سے شادی کا وعدہ کر کے دھوکہ دیا ہے کیا جو تم مجھے گالیاں دے رہی ہو؟ کیا مطلب؟ وہ یکدم نظریں چرا گئی. وہ کہکا لگا کر ہنس دیا. اچھا یہ بتاؤ, رات مہندی کے فنکشن میں کیا پروگرام ہے؟ سچ پوچھو نا یار, میں تو فیصل آباد سے صرف آیا ہی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے ہوں. کیا کمال کا فنکشن ہوتا ہے مہندی کا تمہارے ہاں, قسم سے مزہ آ جاتا ہے. اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا کیا تیاری کی ہے, کون سا آئٹم پیش کرو گی؟ وہ اتنا ہی بولڈ تھا. دن رات ان کے گھر میں گزرے تھے, بیٹھے بٹھائے کبھی ناچ گانے کا پروگرام بن جاتا تھا. فرحان خود ناچنے میں طاق تھا اور اب بھی اس کی ہی خواہش تھی کہ وہ دونوں کسی ایک گانے پر اکٹھا ڈانس کریں. اس کی خواہش پر عرصہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. سالار کی موجودگی میں وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. نہیں, میں رات کو کوئی ڈانس نہیں کروں گی, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. او, فرحان بالکل بدمزہ سا ہو گیا. وہی پریگننٹ ہونے کا بہانہ کرو گی تم؟ اس کی بے باکی پہ وہ بری طرح جھیپ گئی. حالانکہ فرحان سے اس کا کھلا مذاق تھا. آج سے قبل تو اسے فرحان کے کسی جملے سے جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی. الٹا وہ کہہ کے ہی برساتی تھی آج اسے فرحان کی بولڈنس اتنی پزل کیوں لگ رہی تھی, حالانکہ وہ تو پریگننٹ بھی نہیں تھی. اچھا سنو, ڈانس نہ کرنا, میرے ساتھ لڈی تو ڈال سکتی ہو. وہ اب بھی باضد تھا.
वो जिद हो गई, मैं कुछ भी नहीं करूंगी और प्लीज मुझे फंक्शन में कहना भी मत। वो इस कदर चिड़चिड़े से अंदाज में बोली कि फरहान हैरान रह गया। मेहंदी का फंक्शन मैरिज हॉल में रखा गया था। हॉल की डेकोरेशन और खाने पीने के स्टॉल कबलदीद थे। म्यूजिक प्रोग्राम उरूज पर था। स्टेज के मारूफ फनकारा अपने रक्स पेश कर रही थी। हॉल में मिक्स गैदरिंग थी। नौजवान लड़कों ने ही क्या उम्र रसीदों मर्दों ने रक्कासा की अरियानी पर हुल्लड़ मचा रखा था। खवातीन और बच्चे भी इस बेहूदगी पे खुशी और मुसरत का इजहार कर रहे थे। आज के दौर में ये सब कुछ बिल्कुल आम था। इसके बावजूद सालार को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पूरे हॉल में वो कई बार निगाह डाल चुका था, लेकिन उसे इर्सा कहीं नजर नहीं आई थी। उसकी सारी बहनें, कजन, हत्ता के राबिया माइयों के जोड़े में मलबूस वहां मौजूद भाइयों की मेहंदी के फंक्शन को अटेंड कर रही थी, जबकि इर्सा नहीं थी। बिलाकर उसने फोन मिलाया, आखिर पूछे तो सही कि वो कहाँ है, लेकिन इर्सा ने फोन अटेंड नहीं किया। उसे और भी बेचैनी होने लगी। हो सकता है वो नाराज हो और घर ही से ना आई हो। वहां नौजवान लड़के और लड़कियों ने चेहरे पे मुख्तलिफ जानवरों के मास्क पहन रखे थे और वो तेज म्यूजिक को एक दूसरे के हमरा एंजॉय कर रहे थे। यकदम सालार को लगा इस बहुत सारी भीड़ में इर्सा भी मौजूद है और उसने अपने शौहर से छुपने के लिए मास्क पहन रखा है, लेकिन उन लड़कियों ने इतने बेहुदा कपड़े पहन रखे थे कि उसके दिल ने कहा कि इर्सा उसके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। ठीक है, हम लोगों का माहौल आपस में नहीं मिलता, लेकिन इर्सा को मुझसे और मुझे इर्सा से मोहब्बत तो है ना, और मोहब्बत बहुत कुछ मनवा लेती है। बारहा उसने अपने दिल को यकीन दहानी कराई थी। तुम कुछ ले नहीं रहे सालार? यकदम उसके करीब आकर माजदा के शौहर ने पूछा तो वो चौंक गया। यहीं एक कोने में बैठे हो तुम, अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करो, स्टॉल से ड्रिंक पियो, गोलगप्पे खाओ, खाना लगने में तो अभी बहुत देर है। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो ले लूंगा। अच्छा अच्छा। अजहर उसकी पीठ थपकते हुए हंस दिया, फिर राजदारी से बोला, खुसूसी ड्रिंक का भी इंतजाम है, जितना चाहो पी सकते हो। लगता था उसने मुफ्त की समझकर बहुत पी ली थी। सालार ने नागवारी से अजहर की तरफ देखा। जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मैं ये खुराफात नहीं लेता। ओ यार, तू एक बात तो बता। उसका कांधा पकड़कर वो उसके करीब ही बैठ गया। शक्ल पे तो तेरे दाढ़ी भी नहीं है, कपड़े भी तूने पैंट शर्ट पहन रखी है, जूते भी तेरे इम्पोर्टेड हैं और तेरा हेयर स्टाइल भी किसी हीरो से कम नहीं। फिर भी तू इस मौज मस्ती से दूर क्यों भागता है? चक्कर क्या है? ऊपर से तू मॉडर्न है और अंदर से मौलवी। ये बात यार कुछ हजम नहीं होती। हाँ, अजहर पे नशा खूब चढ़ गया था। सालार ने उसे कराहियत से देखा और फिर हंस दिया। अगर मैं मौलवी होता तो इस फंक्शन में आता ही क्यों? सीधी बात है, तू अपने ससुराल को निभाने आया है, घरवाली ने खींचा होगा ना। अजहर ने कहका लगाया, फिर राजदारी से बोला, ये जो घरवालियां होती हैं ना, समझती हैं बड़े रौब में रखा है उन्होंने हमें। पर ये कहकर अजहर दोनों अंगूठे दिखाने लगा और बेहूदगी से हंसने लगा। सालार ने गहरी सांस खींची। इससे कोई भी बात करना फजूल है, वो तो नशे में बहक रहा था। आप यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग कितना मजा कर रहे हैं। माजिदा उसे खींचते हुए ले गई। अरे इर्सा, इर्सा कहीं नजर नहीं आ रही माजिदा बाजी, वो तेजी से बोला। तो माजिदा ने उसे पलट कर देखा और फिर हंस दी और जू मायने लहजे में बोली, यही है, ढूंढ लो। ये कहकर वो हंसते हुए अपने मियाँ का बाजू बगल में दबाए आगे बढ़ गई। सालार को बड़ी बेचैनी ने आन घेरा। उसका दिल करता था कि आगे बढ़े और एक एक लड़के लड़की का मास्क नोच कर फेंक दे, लेकिन इतनी बड़ी गैदरिंग में ऐसा करना उसे खुद ही घटिया लगा। उसने फिर फोन मिलाया, बेल जाती रही, लेकिन फोन अटेंड नहीं हुआ। पुरतकल्लुफ खाना मेजों पर लग गया था। उसके बावजूद लोग रक्स में मगन थे। सालार से वहां बैठा न गया और वो वहां से निकल आया। सारी रात उसने करवटें बदलते हुए गुजार दी थी, पर उसे नींद तो कहाँ, चैन भी नहीं आ रहा था। अगर इर्सा ने उसके साथ ये हरकत की होगी तो वो इर्सा को जान से मार देगा। एक एक मांस वाला चेहरा और वजूद सारी रात उसकी आंखों में आ रहा था। उनमें से कौन सा चेहरा ऐसा था जो इर्सा का था? वो सोचता तो उसके दिमाग की रगें फटने लगती। इतनी बेहूदगी अपने घर में तो क्या, अपने पूरे खानदान में उसने कहीं नहीं देखी थी। ऐसा कौन सा जुर्म किया था मैंने जो आप लोगों ने मुझे ऐसे खानदान में ब्याया? वो अपने गम और गुस्से का इजहार माँ के सामने कर रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और रात जागने की वजह से आंखों के पपोटे भी भारी थे।
इशरत बेगम ने बेटे के नाराज चेहरे की तरफ देखा, फिर नाश्ते की तरफ इशारा किया। मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। रात फंक्शन किस वक्त खत्म हुआ? इशरत बेगम ने फिर रसान से पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैं फंक्शन बीच में ही छोड़कर आ गया था। रात के 2:30 बजे भी फंक्शन अधूरा था। इशरत बेगम को आज चुपना हुआ। सालार ने कुछ न कहा। कोई बदमज़गी तो नहीं करके आए हो? कहीं फिर उसका भाई तुम्हारे बड़े भाई मेहराब अली के पास शिकायत लेकर पहुंच जाए। सालार ने शिकवा कुना निगाहों से माँ की तरफ देखा। बेहतर होता कि आप लोगों में से कोई मेरे साथ वहां जाता। उन लोगों की बेहूदगी को आप लोग देखते, तब आपसे सवाल करता। अगर मुझे ऐसे ही लोगों में बयाना था तो नेकी और पर्दे का दर्स क्यों दिया? क्यों इतने पाकीज़ा माहौल में पाल पोस कर परवरिश की? बाकी बेटे तो आपने आला खानदानों में ब्याहे। मुझ में ऐसा क्या था जो ऐसे घर में डिबो दिया? ऐसी बातें लड़कियों की मुंह से जचती हैं। ऐसे शिकवे तो लड़कियां करती हैं। तुमने थोड़ी वहां गुजारा करना है। माहौल तब्दील तो लड़की को करना पड़ता है। मेरा ख्याल है तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनका जैसा माहौल है ठीक है। इरसा हमारे साथ हमारे माहौल में एडजस्ट हो जाए, हमें कोई शिकायत नहीं। आप कैसे इस बात से बरी जिम्मा हो सकती हैं? वो चिल्ला उठा। वो जिस माहौल जिस खानदान से आई है वो उसे कभी भी तर्क नहीं करेगी। आज मेरी जिंदगी अजीरन हो रही है, कल मेरी नस्ल तबाह हो जाएगी। क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो सालार अली? आखिर ऐसा क्या देखा है वहाँ जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? सालार ने चीदा चीदा रात फंक्शन के हालात माँ के गोश गुजार किए। अलबत्ता ये बात हजफ कर ली कि उसकी बीवी किस हुलिये में थी। शायद उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया, या फिर उसे अब भी शक था, यकीन नहीं। और इरसा कहाँ थी? इशरत बेगम ने पहला सवाल यही किया। वो भी वही थी, कहाँ होती? वो सख्त गुस्से में बोला था। इशरत बेगम गहरी सांस भरकर रह गईं। अच्छा, अम्मा जी के सामने रात फंक्शन का जिक्र मत करना। मैंने अम्मा जी की वजह से ही तुम्हारी दोनों भाभियों में से किसी को वहां नहीं भेजा। इतना तो तुम्हें पता चल ही चुका है कि उन लोगों के यहाँ मिक्स गैदरिंग प्रोग्राम होते हैं। अम्मा जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर तुम्हारे भाई तो ऐसे फंक्शन में जाना आना पसंद नहीं करते। हाँ, मुझे तो शौक था ना इतनी बेहूदगी का, वो जलकर बोला। और फिर बकौल आपकी बहू बेगम के मेहराब भाई तो बहुत आया जाया करते थे उनके यहाँ। इशरत बेगम को गुस्सा आ गया। झूठ बोलती है वो। कारोबारी मामलात की वजह से वो उनके दफ्तर तक तो जाता था, घर तो कभी नहीं गया। शायद आपको मालूम नहीं अम्मी, दिलावर अली का दफ्तर घर ही से मुंसलिक है, और अगर वो बीच का दरवाजा खोल दे तो घर और दफ्तर एक ही लगते हैं। सालार चबा चबा कर जतला रहा था। हाँ, तो इसमें मेहराब का क्या कसूर है? अगर उन लोगों ने दफ्तर और घर को एक कर रखा है, मगर मेरा बच्चा तो कभी उनके घर नहीं गया। ठीक है, दिलावर अली से दोस्ती थी, इसके बावजूद तुम्हें पता ही है अपने भाई की आदत का। वो तो अपने खानदान की खवातीन को आंख उठाकर नहीं देखता। उनको तो क्या देखना था? ये तो मुझे रंज है कि बगैर देखे फिर मेरा रिश्ता हम वहाँ क्यों किया। मेहराब भाई और अलबाब भाई की तरह अच्छे घर क्यों नहीं देखे आपने? देखो सालार, ये सिर्फ किस्मत का लिखा होता है। तुम्हारे चचा के यहाँ तुम्हारी मंगनी हो रही थी। नाजिश तुम्हारी बचपन की मांग थी ना? था तुम्हें कोई एतराज? तुम्हारा भला नहीं चाहा था हमने। तुम्हें भी आला खानदान में ब्याना चाहते थे, मगर उन्होंने अचानक तुम्हारे अब्बू की जायदाद पे दावा कर दिया और फिर इस दावे को तनाजा बनाकर कोर्ट कचहरी तक ले गए। तुम्हारे मरहूम बाप पे हर तरह के इल्जाम लगाए। ऐसी सूरत हाल में क्या मैं वो रिश्ता बाकी रख सकती थी? वो तो ठीक है अम्मी, मैं ये नहीं कह रहा। इसके अलावा और भी तो घर थे। एक चचा के टूटने से तुम्हारा सारा ददियाल हमसे खत्म हो गया। तुम्हारे दोनों बड़े भाई पहले ही एक खाला और मामू के ब्याहे हुए थे। फिर सबसे बढ़कर तुम्हारा जोड़ा भी नहीं था। इसका मतलब था मुझे गैरों में निकलना था। हाँ, अलबत्ता नायाब के ससुराल वालों को जल्दी ना पड़ती तो हम तुम्हारे लिए और भी जांच पड़ताल करते, लेकिन देखो किस्मत ने मौका ही नहीं दिया। इधर नायाब के ससुराल वालों को जल्दी थी और दूसरी तरफ तुम्हारे ठेकरे की सगाई टूट गई थी। अना का सवाल था, 2 माह के अंदर अंदर रिश्ता देखना और ब्याना वाकई आसान नहीं था। मेहराब अली ने सिर्फ इशारतन इरसा के घर वालों का जिक्र किया था। तुम्हारी बहनें देखने गईं तो उन्हें इरसा पसंद ही बहुत आई। इशरत बेगम ने ये कहकर एक तल्ख हंकार भरा था। तो क्या वो आपको पसंद नहीं आई थी? उसने चुपते लहजे में माँ से पूछा। इरसा प्यारी थी,
لیکن مجھے پہلی ہی ملاقات میں وہ خاصی بے باک سی لگی تھی، اور اس جبن کا اظہار جب میں نے اپنی بیٹیوں کے سامنے کیا تو وہ الٹا مجھ ہی سے خفا ہو گئیں اور مجھے ہی سمجھانے لگی کہ آج کل ماحول بہت تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے محسوس کیا میری بہوؤں کو بھی ارسا بہت پسند آئی ہے۔ ارسا خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، اس کے سگڑاپے کا تو خیر مجھے علم نہیں تھا، وہ بھید تو خیر بعد میں ہی کھلا۔ محترمہ کو کچن کے کاموں سے کوئی رغبت نہیں ہے، میرے گھر میں الحمدللہ کام کرنے والوں کی کمی نہیں، میں تو یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیتی، لیکن بے پردگی اور بےہودگی یہ ناقابل برداشت ہے۔ سالار کچھ نہیں بولا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ عشرت بیگم نے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر کچھ خائف سے لہجے میں بولی، اب تو ارسا کو پورے 6 ماہ ہو گئے ہیں ہمارے گھر کا ماحول سمجھتے ہوئے، اسے خود ہی چاہیے کہ وہ تمہیں کسی قسم کا موقع نہ دے، آخر وہ پڑھی لکھی ہے، باشعور ہے، اسے اپنی گرفتی کو سمجھنا چاہیے۔ سالار تلخ ہوا، اس گھر سے جب تک وہ منسلک رہے گی اس کے اندر کی بغیرتی ختم نہیں ہوگی۔ سالار 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ عشرت بیگم کچھ دیر سوچ کر کہنے لگی، وہ اپنے بہن بھائیوں کی شادی سے فارغ ہو جائے تب تم اس کا آنا جانا کم کر دینا، میرے لیے تو یہ شادی ہی حلق میں ہڈی کی طرح پھنس گئی ہے۔ وہ منہ بنا کر بدبدایا۔ اماں جی جوتیاں گھسیٹتی اندر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، ان کا پھولا منہ دیکھ کر کہنے لگی، اب پھر بیوی کی شکایت لیے بیٹھے ہو؟ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کیوں میاں، بولتی کیوں بند ہو گئی؟ جب وہ تمہارے پاس ہوتی ہے تب تو تمہیں اس میں کوئی خرابی برائی نظر نہیں آتی، اگر ہم کہہ دیں کہ یہ بہو ہے، یہ نگوڑی لونڈا بنا دوپٹے کے بچوں کے ہمراہ کودتی پھرتی ہے، تب تو تمہیں کسی کو نظر نہیں آتا، تمہاری بہنیں بھی حمایت کرنے لگتی ہیں اور تمہاری بھابیاں بھی، چھوٹی ہے سمجھ جائے گی۔ ارے کمبخت کو کیا 12 سال کی بیاہ کر لائے تھے؟ اس سے چھوٹی تو ہماری نایاب ہے اس میں کوئی ایسی اچھل کود؟ کمبخت ہستی بھی ہے تو دیواروں سے پار کہہ جاتے ہیں۔ ہم نے شروع میں اعتراض کیا تو سارا گھر ہمارا ہی دشمن ہو گیا، اور میاں تمہیں بھی سمجھ نہیں آتی، ابھی وہ آ جائے تم گاڑی کی چابی اٹھاؤ گے اور اس کے ساتھ گھومنے پھرنے چلے جاؤ گے۔ سالار جذبت سا ہوا، پھر پہلو بدل کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اماں کی باتیں ایسی ہی جلی کٹی ہوتی تھیں۔ اب کیوں بھاگ گیا ہے تمہارا بیٹا؟ ہمیں بھی تو بتاتا کون سے گل کھلا رہی ہے وہ وہاں آج کل۔ اس میں اماں جی سالار کا بھی کیا قصور؟ آخر بیاہ کر تو ہم ہی لائے تھے اس کو، سالار بھگا کر نہیں لایا تھا۔ عشرت بیگم تلخ لہجے میں بولی تو اماں جی کو غصہ آ گیا۔ اے لو، یہ نرالی سنی، دنیا میں یہی دستور ہے کہ گھر والے ہی بیاہ کر لاتے ہیں، اور بی بی بیاہ کر لائی تھی تم اور تمہارے نمبردار بیٹے، ہمارا تو اس رشتے سے لینا دینا ہی نہیں تھا، ہم تو ایک دن بھی ان کی دہلیز پر نہیں گئے۔ آخر جلدی کس بات کی تھی؟ پہلے تو خاندان کی بچی سے رشتہ توڑا، پھر بیٹے کو گند میں ڈال دیا، بھاگ رہا تھا تمہارا بیٹا کیا؟ اماں جی آپ کو سب کچھ پتا ہے، کون سی کسر چھوڑی تھی فضل بھائی نے ہمارے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو کیا سو کیا، آپ کی ساری اولاد نے فضل بھائی کا ہی ساتھ دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ آپ۔ عشرت بیگم نے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ ہاں کہو کہ میں تمہارے گھر میں بیٹھی تھی، یہی ایک کسر باقی تھی، اب وہ تم پوری کر لو۔ مجھے نیچا دکھانے کے لیے تم بیٹے کو فوراً بیانا چاہتی تھی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی، اور ابھی تو اور سزا اٹھاؤ گی۔ اماں جی بددعائیں دیتی واپس جوتیاں گھسیٹتی کمرے سے نکل گئیں۔ عشرت بیگم نے دکھ اور صدمے سے نڈھال ہو کر سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ حالانکہ اماں جی اپنی اولاد کی نیچر کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اس کے باوجود ان کا یہ رویہ ہے۔ مریم نے ماں کی ساری رودات سن کر غصے میں کہا، کون سی زیادتی ہے جو چچاؤں نے ہمارے ساتھ نہیں کی، پھر بھی ان کے پیروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اماں جی کو سارے معاملات کو اپنے ہاتھوں سے حل کریں، اولادوں کو سمجھائیں، لیکن نہیں جی، ان کا زور تو بس ہمارے اوپر ہی ہوگا۔ چاچا فضل کی بیٹی اس گھر میں آ جاتی تو اماں جی واری سیاہ ہوتی، لیکن اب تانوں تشنے سے جینا حرام کر رکھا ہے۔ ارسا کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے تک پر اعتراض ہے اماں جی کو۔ اماں جی کی یہ ساری نکتہ چینی نہ جانے کیا چاند چڑھائے گی۔ یہ بات رہنے دو مریم، مانا کہ اماں جی نکتہ چینی سے باز نہیں آتی، وہ ناجائز بات پر اڑ جائیں تو مجھ ہی سے محاذ آرائی شروع کر دیتی ہیں، وہ جوانی سے اتنی ہی ترش مزاج ہیں، تو پھر رہ لیں ان بیٹیوں کے ساتھ جن سے اماں جی کو ہمدردیاں ہیں۔ آپ کو دن رات کس چیز کے تانے دیتی ہیں؟ اماں جی کی تو عادت ہے ہر چیز کو اپنے زمانے کے حساب سے دیکھیں گی، وہی 100 سال والی روایت باقی رہے گی تو ٹھیک، ورنہ تانے دے دے کر جینا حرام کر دیں گی۔
मरियम को सख्त गुस्सा आ रहा था। वो तो ठीक है मरियम, लेकिन इरसा भी तो मौका दे रही है ना। आखिर 6 माह कम तो नहीं होते एक दूसरे को समझने में। मैं सब कुछ नजरअंदाज कर दूं तो क्या? वो सालार को बहुत जिद कर रही है। फिर इशरत बेगम ने चीदा चीदा वही मामला बेटी के गोश गुजार किया तो मरियम कहने लगी, अगर हम लोग सालार के साथ जाते तो सालार कभी उस फंक्शन में खुद को अकेला महसूस करके इरसा के घर वालों से बदजन नहीं होता। ठीक है, वो लोग हमसे ज्यादा मॉडर्न हैं, लेकिन अब ऐसे फैशन हमारे घर के अलावा और भी घरों में हो रहे हैं, और दूर जाने की जरूरत क्या, मेरे ससुराल में ही देख लें। अभी कुछ अरसा कबल मेरे नंद और देवर की शादियां हुई हैं, सभी कुछ हुआ। मैंने जो यहाँ नहीं देखा था वो कुछ वहां देख रही हूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आकर आप लोगों को ही इल्जाम दूं कि मेरे लिए ऐसा घर क्यों देखा। ये मेरी किस्मत थी, वरना मेरी दूसरी बहनें ऐसे ही घर में सरवाइव कर रही हैं जैसा इस घर में देख कर गई हैं। मेरी समझ से बाहर है सालार मर्द होकर क्यों इतने छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है। उसे समझाएं कि ऐसी बातें ना करे। वो ऐसा करेगा तो अम्मा जी को मौका मिलेगा और फिर वो हमें इसी घर में बैठकर पूरे खानदान में बदनाम करेंगी। इशरत बेगम बेटी की बातों से मुतमईन ना हुई, कहने लगी, अम्मा जी की ये नुक्ताचीनी ना जाने क्या चांद चढ़ाएगी। ये बात रहने दो मरियम, माना कि अम्मा जी नुक्ताचीनी से बात नहीं आती, वो नाजायज बात पर अड़ जाएं तो मुझ ही से महाज आराई शुरू कर देती हैं। वो जवानी से इतनी ही तर्श मिजाज हैं, तो फिर रह ले उन बेटों के साथ जिनसे अम्मा जी को हमदर्दियां हैं। आपको दिन रात किस चीज के ताने देती हैं? अम्मा जी की तो आदत है हर चीज को अपने जमाने के हिसाब से देखेंगी। वही 100 साल वाली रिवायत बाकी रहेगी तो ठीक, वरना वो ताने दे देकर जीना हराम कर देंगी। मरियम को सख्त गुस्सा आ रहा था। वो तो ठीक है मरियम, लेकिन इरसा भी बहुत मौका दे रही है। आखिर 6 माह कम तो नहीं होते एक दूसरे को समझने के लिए। मैं सब कुछ नजरअंदाज कर भी दूं तो क्या है, वो सालार को भी बहुत जज कर रही है। फिर इशरत बेगम ने चीदा चीदा वही मामला बेटी के गोश गुजार किया तो मरियम कहने लगी, अगर हम लोग सालार के साथ जाते तो सालार कभी भी उस फंक्शन में खुद को अकेला महसूस करके इरसा के घर वालों से बदजन नहीं होता। ठीक है, वो लोग हमसे ज्यादा मॉडर्न हैं, लेकिन अब ऐसे फंक्शन हमारे इस घर के अलावा और भी घरों में हो रहे हैं, और दूर जाने की जरूरत क्या है? मेरे ससुराल में ही देख लें। अभी कुछ अरसे कबल मेरे नंद और देवर की शादी हुई है, सभी कुछ हुआ। मैंने जो यहाँ नहीं देखा था वो कुछ वहां देख रही हूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आकर आप लोगों को ही इल्जाम दूं कि मेरे लिए ऐसा घर क्यों देखा। ये मेरी किस्मत थी, वरना मेरी दोनों बहनें ऐसे ही घरों में सरवाइव कर रही हैं जहाँ इस घर में देखी गई थी। मेरी समझ से बाहर है सालार मर्द होकर इतने छोटे दिल का मुजाहरा क्यों कर रहा है। उसे समझाएं कि ऐसी बातें ना करे। वो ऐसा करेगा तो अम्मा जी को मौका मिलेगा और फिर वो हमें इस घर में बैठकर पूरे खानदान में बदनाम करेंगी। इशरत बेगम बेटी की बातों से मुतमईन ना हुई तो कहने लगी, मैंने देखा है इरसा तुमसे ज्यादा अटैच है। तुम उसे समझाया करो कि वो संभल कर चले और सिर्फ अपने मियाँ को खुश रखे। उसकी खुशी में सबकी खुशी है। आप मुतमईन हो जाएं, मैं उसे जरूर समझाऊंगी। और एक बात मेरी समझ लें, शादी के फंक्शन में आपने भाइयों को भी भेजना है और हम बहनें भी जाएंगी। शादी से पहले भी तो हमें उन लोगों के जाने का ज्यादा मौका नहीं मिला था। अब भी अगर आना जाना तर्क कर दिया तो ये सारी परेशानी सालार को उठाना पड़ेगी। आखिर अब उस घर से नाता जुड़ा है तो गमो खुशी में तो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक आना जाना ही होगा। कब तक हम अम्मा जी के डर से इस रिश्ते को निभाने से भागेंगे? अब भाई को ब्याह है तो निभाना भी पड़ेगा। इशरत बेगम कुछ सोचते हुए सर हिलाकर बोली, वो तो ठीक है मरियम, लेकिन इरसा भी बहुत मौका दे रही है। आखिर 6 माह कम तो नहीं होते एक दूसरे को समझने के लिए। मैं सब कुछ नजरअंदाज कर भी दूं तो क्या है, वो सालार को बहुत जिद कर रही है। फिर इशरत बेगम ने चीदा चीदा वही मामला बेटी के गोश गुजार किया तो मरियम कहने लगी, अगर हम लोग सालार के साथ जाते तो सालार कभी भी उस फंक्शन में खुद को अकेला महसूस करके इरसा के घर वालों से बदजन नहीं होता। ठीक है, वो लोग हमसे ज्यादा मॉडर्न हैं, लेकिन अब ऐसे फंक्शन हमारे इस घर के अलावा और भी घरों में हो रहे हैं, और दूर जाने की जरूरत क्या है। मेरे ससुराल में ही देख लें। अभी कुछ अरसे कबल मेरे नंद और देवर की शादी हुई है,
सभी कुछ हुआ। मैंने जो यहाँ नहीं देखा था वो कुछ वहां देख रही हूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आकर आप लोगों को ही इल्जाम दूं कि मेरे लिए ऐसा घर क्यों देखा। ये मेरी किस्मत थी, वरना मेरी दूसरी बहनें ऐसे ही घरों में सरवाइव कर रही हैं जैसा इस घर में देख कर गई हैं। मेरी समझ से बाहर है सालार मर्द होकर क्यों इतने छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है। उसे समझाएं कि ऐसी बातें ना करे। वो ऐसा करेगा तो अम्मा जी को मौका मिलेगा और फिर वो हमें इसी घर में बैठकर पूरे खानदान में बदनाम करेंगी। इशरत बेगम बेटी की बातों से मुतमईन ना हुई तो कहने लगी, मैंने देखा है इरसा तुमसे ज्यादा अटैच है। तुम उसे समझाया करो कि वो संभल कर चले और सिर्फ अपने मियाँ को खुश रखे। उसकी खुशी में हम सबकी खुशी है। आप मुतमईन हो जाएं, मैं उसे जरूर समझाऊंगी। और एक बात मेरी समझ लें, शादी के फंक्शन में आपने भाइयों को भी भेजना है और हम बहनें भी जाएंगी। शादी से पहले भी तो हमें उन लोगों के जाने का ज्यादा मौका नहीं मिला था, और अब भी अगर आना जाना तर्क कर दिया तो ये सारी परेशानी सालार को उठाना पड़ेगी। आखिर अब इस घर से नाता जुड़ा है तो गम और खुशी में तो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक आना जाना ही होगा। कब तक हम अम्मा जी के डर से इस रिश्ते को निभाने से भागेंगे। अब भाई को ब्याया है तो निभाना भी पड़ेगा। इशरत बेगम कुछ सोचते हुए सर हिला रही थी।